Dobar dan majstori, u današnjem videu ću vam predstaviti Parside Performance ručni cirkular. Oznaka modela je PPHKS 1800A1. Potrošnja električne energije je 1800 W, brzina rotacije bez opterećenja od 3000 do 6000 obrtaja po minuti. Posjeduje 6 brzina, ugao sečenja od 0 do 45 stepeni, dužina kabla, pošto je ovo alat na 220 V, dužina kabla je 5 metara. Maksimalna dubina sečenja pod uglom od 90 stepeni je 64 mm, a pod uglom od 45 stepeni 47 mm. U pakovanju dobijamo dodatke, a to su paralelna voljica, reducir za usisivač i jedan imbus ključ koji služi za zamenu lista testere. U poređenju sa zelenim Parside ručnim cirkularom PHKS 1350E4 ima do 33% veću snagu. Garancija na ovaj alat je 5 godina. U pakovanju možemo vidjeti korisničko uputstvo i vidimo da je proizvođač ovog alata fabrika Ovim. U pakovanju imamo 5 metara visoko kvalitetnog kabla sa bajonetskim priključkom. Oznaka ovog kabla je H07RN-F 2 puta 1,5 mm kvadratni. Ovo je visoko kvalitetni kabel koji je namenjen za teške uslove rada, otporen je na maziva, na gaženje itd. Dakle, radi se o veoma kvalitetnom kablu. U pakovanju dobijemo i paralelni graničnik, dobijemo i list testere, dimenzija 190 x 30 x 2,4 mm. Ovo je list sa 24 zuba, proizvođač Ovim. Sa zadnje strane alata se nalazi utičnica za bajonetski kabel. Postavite ga kako treba i okrenete ovaj prsten u desno i kabel zabravljuje. Kada ste alat uključili u struju, gore možemo vidjeti indikator koji pokazuje izabrani nivo brzine, od brzine 1 preko brzine 2, 3, 4, 5 i 6. Ovde se nalazi imbus ključ, pomoću koga možete izvršiti zamenu, montažu ili demontažu lista testere. Pre nego što budete namontirali list testere, obavezno alat isključite iz struje. Koliko mogu da primetim da osovina iz motora nema nikakvog lufta. Ovde se nalazi sa prednje strane taster za blokadu vretena kada budete vršili montažu i demontažu lista testere. Obratite pažnju na smer rotacije prilikom montiranja liste testere. Stavljamo prirodnicu, ovaj šraf
dotegnemo ključem i pritiskamo blokadu osovine. Štitnik je od metala, ovo je od aluminijuma, gore vidimo natpis i oznaku modela. Se nalazi priključak za usisivač i dobijete reducir uz njega. I možemo vidjeti da je izvod za piljevinu pod kosinom, što je dobro, jer neće ići piljevina ka vama nego na stranu. Sa prednje strane alata vidimo skalu za zadavanje ugla sečenja od 0 do 45 stepeni. Ovdje je navrtka koju trebate popustiti, a zatim zavrnuti kad izaberete određeni ugao. Ovdje vam je skala za odabir dubine rezanja. Trebate pritisnuti ovu polugu prema napred i možete podesiti dubinu, zatim vraćate ovu polugu i možemo vidjeti skalu za dubinu. Dimenzije radne ploče su 32,8 puta 19,7. Da pogledamo i da li je dobar ugao između radne ploče i lista testere. Da. Rukohvat je gumiran, ergonomski dobro napravljen. Ovdje su otvori za ventilaciju. Izduv je prema listu. Ručka za držanje sa obje ruke. Da biste pokrenuli alat morate da pritisnete taster za deblokadu i zatim pritiskate prekidač.
Pa majstori, za kraj današnjeg videa da kažem svoje mišljenje o ovom modelu na 230V iz serije Performance. Mašina je snažna, precizna, što je najbitnije. Ima izuzetno kvalitetan kabel, ne pregreva se, pohvalno što ima ovaj metalni štitnik, za razliku od baterijskog gde je pleksiglas. Dakle, vrlo je precizna, snažna. Po meni, većinu stvari ona završava u brzini 4, u brzini 6 je malkice brža, ali je dosta bučnija u brzini 6, tako da je meni idealna za rad možda brzina 3 ili 4. Četvorku sam najviše koristio tokom testa. Mane, gabarit motora. Da li može da bude mana? Naprimjer, ako stavite ovde stege, baterijski ima brushless motor koji mislim da je u ravni sa ovom pločom, možda je kraći. Ovde možda zna nekada smeta ukoliko stavite one stege pa ste ograničeni kad idete uz neko sečenje, naprimjer uz paralelni graničnik, zna da pravi problem, međutim možda se nađe alternativa sa korišćenjem šine je još bolje, sigurno. Ukoliko vam se svida ovaj video, lajkujte ga, podelite sa prijateljima, recite nešto u komentaru. Do idućeg viđenja, pozdravi, ćao!